जो लोग 2024 में हमारा कुछ नहीं उखाड़ सके वह लोग 2025 में फिर से कोशिश करें क्योंकि साल बदलने पर कैलेंडर बदलता है। न्यू स्टार क्लब प्रेजेंट माजना बेरिया থেকে बेटा दूसरे के इलाके का शेर बनने से अच्छा है पहले अपने इलाके का शेर बन के दिखा। গেল বছর হারলি তোরা এবছর ও হারবি তোরা সামনের বছরে ও হারাবো তোদের সামনে তোদের বাপ মাজনা বেরিয়া নিউ স্টার সঙ্গের ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना अभी बताते। ফাইনালি 30 আষাঢ় সন্ধ্যা 6টায় মহিলা বাজনা পার্টি সহকারে জগন্নাথ জিউর রথ আগমন এবং রাত্রি 8টায় রথ ও বাজনা পার্টি এবং বক্স প্রেমিক বন্ধুদের জন্য রোড শো করতে আসছে মাধাখালী থেকে নাম্বার 1 বেস্ট কিং চন্দনা মিউজিক। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो बता लेंगे किसमें हिम्मत है कौन सा। আরে তোরা কি নিউ স্টার সংঘের ছেলেদের ওকাত দেখাবি? তোরা যে সেটআপ নিয়ে আসিস সেটা আমাদের কেয়ারিং খরচা চলে যায়। ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি তোদের যদি দম থাকে সামনাসামনি কম্পিটিশন করে এই খেলায় জিতে দেখা। देख बेटा तेरा जितना बजट है वो हमारा कैरिंग का खर्चा आता है और तू जो कंपटीशन करने की बात कर रहा है वो तेरे बस की बात नहीं है। আমি বলছি কি নিউ স্টার সঙ্গে ছেলেরা যে সেটআপ নিয়ে আসে সেটাই সেরা হয়। डीजे तो सब बजाते हैं लेकिन हम बजाते हैं थोड़ा हटके जो लगते हैं सबके दिलों में झटके। এএস এডিটিং সেন্টার। हीरा बेटे पापा